Mommy Angie and AM Kids mini vlogs. Let's learn, kids! Hello, Kuya Tantan. Sense of smell. Ano ang amoy ng diaper ni Alonzo na may ihe? Smell it first. Mabango o mabaho? Mabaho. How about the perfume? Mabango o mabaho? Okay. Tantan, sense of taste. Ano to? Sugar. Ano lasa? Matamis. Tamis. Matamis. Ano to? Coffee. Ano lasa? Pait. Mapait. Asin. Ano lasa? Maalat. Alat. Okay. Next. Ano lasa ng sauce? Maanghang. Maanghang. Okay, last. Kuya Tantan, ano to? Suka. Suka. Vinegar. Ano lasa? Maasim. Maasim. Okay? How about this one? Ano to? Tubig. Water. Ano lasa? Taste mo. Walang lasa. Kuya Tantan. Sense of touch. Okay, meron tayo ditong papel. Ano yung papel? Hawakan mo nga. Ano siya? Makinis. Makinis. Sunod. Ano yan? Bulak. Ano siya? Malambot. O, next. Bato. Ano yung bato? Matigas. Matigas. O, sunod, yung hollow blocks. Hipuin mo. Ano siya? Magaspang. Ito, yung dahon ng dragon fruit ay, nakakatusok. Say, nakakatusok. Ano to? Yellow. Ano siya? Malamig. Malamig. Sunod, ano to? Tubig na mainit. Hawakan mo ba siya? Bakit? Mainit. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.